Ang pagpalambo sa agro-enterprise nagkinahanglan og bag-ong panglantaw nga naglambigit gikan sa pag-ayuda sa pagtikad sa umahan padulong sa pagbaligya sa mga abot. Ang kausaban sa panglantaw kinahanglan dili lamang ngadto sa ang-ang sa mga tigpasayon kundi apil-usab sa mga tigdumala o mga tigdesisyon. Busa, ikinahanglan nga ang proyekto sa agro-enterprise magsugod nga tunay commitment ang mga institusyon nga nagpaluyo niini. Sa kasamtangan, ang mga mag-uuma nagsagubang sa tumang kapit-os sa panalapi, infrastruktura, teknolohiya o panaghupong gikan sa pagpamaligya isip ultimo nga mag-uuma ngadto sa pagplano o paglihok isip hiniusa nga commercial business entity. Aron magmadaogon ang mga mag-uuma taliwala sa mga kapit-os nga ilang natagamdaman, kinahanglanon nila ang suporta sa mga nagkadaiyang institusyon. Si Rose Corpin, Municipal Agriculture Officer sa munisipyo sa Kadingilan, muasoy kung sa unsang paagi makatabang sa ilang mga mag-uuma ang pagpakiglambigit sa ubang mga institusyon. So kauban sa atong mga mag-uuma, naghisgot mi sa mga problema kadtong naasoy na kusmiagi nga diin dunay problema nga nakababag sa ilang produksyon o kaluy-an usab na ang maong nga paghisgot sa mga problema among napaabot gyud sa nahitungdang mga ahensya o mga non-government units nga diin nakatabang sa dila. Si Halangdon Haulito J. Talait, Mayor sa munisipyo sa Kadingilan, mipakita og suporta sa proyekto sa agro-enterprise tungod kay kini kausa sa ilang kasamtangang mga programa sa agrikultura. Gusto namo na matagaan og suporta ang rice production, kakao, kape. Then akong gidawat kung nakita na ko mga effective ang programa sa DISA, CRS tungod kay dako kay kinig mahatag og kaayuhan sa among mga kaigsunan labi na sa rice production, marketing o sa urban pa. O gani, nagsugod na kung na mga project na na-implement. Nalipay kami nga na, ako kayo, nalipay ang mga katawan. Labi na sa barangay, Bagumbay, Balaoro, Pinamangguhan, o din sa Salvasyon. Pwede na nga tayo project dito. O nagsugod na po ang ilahang kakao karon, ilahang nursery sa kakao. O gani, bago lang minahaman sa meeting, SWG, Site Working Group. Di makita na mo ang mga problema. Makita na mo dito ang mga solusyon. Makita kami mga pamaagi na unsaon na mo mapadali, mapatabangan ng mga programa. Nga maangkon o malusab yun sa atong mga programa yan. Dito sa ilang tagsatag sa mga tukang. Para mas mapakusgan ang pagtimbayayungay o pagpalungtad sa support group para sa cluster sa mga gagmayng mag-uuma, adunay mugnaon nga site working group nga paggalangkuban sa mga representante gikan sa lokal nga pangagamhanan, NGOs, microfinance institutions, kooperatiba ug lokal nga tulunghaan. Si Emmanuel Operalis, punong barangay sa Balauro, Kadingilan, muasoy sa kahimtang sa usa ka ordinaryo nga mag-uuma ug sa unsang paagi makatabang ang proyekto sa agro-enterprise sa mga gagmayng mag-uuma. Na sinati man ako tungod kay sa matag pagwad na ko'y kakawan maayo ang production sa kakao. So muto nga naningkamot ko nga unta ang among katawhan masuportaan pinagi sa production sa kakao. Tungod kay sa una man galing nga panahon niya walay buyer, wala kulang ang mga panginahanglan, walay nagpaluyo. So naglahutay man yun ang mga farmer nga naglahutay. So pagka pati na ko sa programa nga ani ang ayuda gikan sa CRS Labaw na sumutong nagpakandak na yun ni og training so mga yung suporta sa LGU kasi napangay niya CRS
ito na imong hindi siya rin programa so nakita tayo na naagi na yun. So kini priya sa uban bitaw nga kuan nga project nga dugay pa ang kon sa series naa na yun. Panalagsalama nga ang tanan gikinahanglang tabang aron mapalambo ang kahanas sa mga mag-uuma kay makita sa usalang kaorganisasyon. Busa, kinahanglan nga magmugna ang pagtinambayayungay aron sa pagdasig sa paghatag ug hiniusang suporta sa mga mag-uuma.